Naas Botha, die goue seun van Suid-Afrikaanse rugby, herwin sy amateurstatus en hy voer die Springbokke in al 4 toetse aan. Maar nie sonder kontroversie nie. Okay, in the beginning they mentioned a couple of names. Skalkberger, myself, Dani Gerber, Karel du Plessis. Just a few to mention, even Burger Gelnes. But then later on, it looked like, it was only going to be Skalkberger. And I've accepted it. And, the reasons that they gave, like saying, Skalk can work with people. But actually, he's never been the captain of Western Province. Where I'm not saying that a captain of the province, a captain of the Springbok, has got to be a provincial captain. I'm not saying that. But it's funny in the way they were looking for excuses, not making me captain of the Springbok side. And I've accepted it. I said to myself, you just play to get in the side. And if you get in the side, that's my main goal. And if I do become the Springbok captain, that's a bonus. Die nuwe kragman van Springbok rugby, die voorryman Frans Erasmus. En nou vertel hy oor die verwesenliking van sy groot droom. Chris, ja, dit is maar baie vinnig verbygegaan, jy weet. Het is amper soos 'n droom gewees. Jy het opgedraf, en op die veld jy eens besef, jy is werklik nou in 'n Springbok kry. En nou moet jy vir Suid-Afrika speel. In gietende reën en met 'n swaar en gladde bal op 'n modderige nuwe land, vier Naas Botha sy aanstelling as Springbok kaptein met 'n vertoning wat hom weer bestempel as een van die groot spelers van ons tyd. 'n Geniale wedstrydwenner wat net 'n breek van 'n sekonde nodig het om sy teenstander se moed te breek. Hier 39 minute. Ons kyk weer na daardie skipskop. Christopher Ferreira om uitgee. Hy het nie baie tyd tot sy beskikking nie, maar is hoog en suiwer. About 7 or 8 meters outside their opponent's 22. That's the 22 line of the New Zealanders in the background. Christopher Ferreira waiting for it. Out to Naas Botha. There's a difficult up and under. Hasn't gone quite far enough forward. And it's allowed to bounce. Michael du Plessis picking it up. In there is Jannie Breert, Christopher Ferreira. Back to Naas Botha. Here's a drop goal attempt coming. And wait for it. The referee's well positioned. It's there. It's a beautiful drop goal by Naas Botha. And the scores are level. Well, that started from a very good up and under from Naas, which was retained by the backs. And here you have Naas from about 35 meters out. Die Springbok linkerveld Karel du Plessis vertel van die groot keerpunt in hierdie wedstryd. By die aard van die omstandighede van die dag, die nat weer en natuurlik ook die Kavalier toer en eerste toets, was natuurlik 'n baie spanning in die wedstryd gewees. En op daai stadium was dit gelykop gewees. En ons was redelik desperaat. Ons het geweet ons moet binne daai laaste minuut 'n punt aanteken om natuurlik die toets te wen en om die reeks goed af te skop. En ons was gelukkig om die balbesit daar te wen, redelik skoon te wen. En ons het gevoel, kyk, ons kanse is in die agterlyn om punte aan te teken. En hulle was baie vinnig en baie vlak in verdediging. En Naas het dit baie vinnig raak gesien. En in plaas van om die bal te speel wat hulle voorbereid voor was, het hy die skop gegee. En ek in die heel agter kralie die bal agterna gesit. Maar hy was stadig om op te draai. En ek het gedink en eintlik geweet ek sal hom klop in die bal toe. En hy kon nie vinnig omdraai en terug te gaan nie. Tuurlik was ek in daai stadium bekommerd die bal gaan weer dood ingaan. Maar gelukkig het ek die bal gekry voor die oor kon gaan. En die juleik in die blydskap is verstommend. Kom ons kyk. Christo Olivier wat uitstuur. Naas Botha wat die gladde bal so gryp na hom. En dan deurskop met die linkervoet vir Karel du Plessis. Dat het gelyk of hy te diep gaan wees, maar Karel du Plessis baie vinnig en hy's eerste daar en hy druk op. Naas Botha se doelskop uit die hoekie en in wind en reën is een van die beste skoppe ooit op Nieuweland.
Kyk gerus hoe kalm naas die hele ding as het ware orkestreer. En dit is Dani Gerber wat bal kom hou vas. Dis baie skuins, want dit is in die spreekwoordelike hoekie gedruk in alle opsigte. Hy lyk mooi, hy's daar! 21-15. So goed soos dit gegaan het op Nieuweland, so swak het dit gegaan op Kings Park en die Bokke verloor 18-19. 'n Regverdige uitslag, want die Kavaliers druk 2-3 teen 1. Middelveld laas. Christopher Herrera wat eers bietjie tas na die bal. En dan naast Botha wat reg maak en sy skop word afgestorm. Hier kan 'n 3 kom. Ja, hy het hom. Hy het hom en dit is Warwick Taylor. Ons kyk weer na hom. Kieran Crowley wat 'n hoë skop middelveld afloods. En dan tas Christopher Herrera bietjie daar na die bal. Naas Botha wat moet optel, moet vinnig skop. En hy skop teen nommer 12 Warwick Taylor vas. Hy kry vir hom werklik net daar in die spreekwoordelike hoekie. 28 minutes gone in the first half. Slow heel. Will they try a shove over? Mexted going in the blind side, just held up short, and it's a try given. Mexted was pulled down, but Mark Shaw it is. And Mexted, you can see Murray Mexted lying there. He's claiming the try. Mark Shaw was the support. But that was very good build-up by the New Zealanders. They had a lot of men on the right, had the overlap. Watch, here's the scrum. We'll see it from the end, so that we, on the open side, couldn't see it that easily. Good scrum, outboxed Gary Knight, but they still managed to control it. The drive coming from Mexted. And there is just his momentum taking him over, and the referee, as you can say, well positioned. He's a strong lad, and that ball, he just... 'n Pragt 3 deur die Vrystaatse vleuel en topatleet Jaco Reinig bring bietjie troos vir die Bokke in die tweede helfte. Good work by Christopher Herrera, and well taken by Naas Botha. And Kunis coming in, well tackled by Victor Simpson. And a kick ahead by Loveridge, going back for Jannie Brett. Good fall by Jannie Brett. And tackled by Victor Simpson. Well laid back, Michael du Plessis out to Naas Botha. Dani Gerber is going to cut inside, yes he has. He beats Gary Knight, he's got Reinach with him. And Reinach, Mike Clamp coming across, Reinach from the score, all the way. Craig Green going for him, and a try given underneath the post. There's Jaco Reinach, the flyer. A lovely piece of work by Dani Gerber. Well, that all started from magnificent work, firstly by Jannie Brett. Jannie Brett picked up the ball, got up, there it is, after Michael du Plessis there had passed the ball, very quick through the hands by him. Then Naas Botha running, making nice ground. Now watch how Dani Gerber almost passes, then dances inside. Does most of the running as he goes now. Perfectly timed. Jaco Reinach, just as he did for the Junior Springboks, running inside. You can see Dani Gerber already celebrating. And the try for the Free State under the poles. Great work. Firstly, here we see again Botha. Then Botha. Now watch for the little dance. See the little jink there. Beautiful. Inside. Gary Knight won't be too happy with that situation. Perfect time of the pass. And it's over to the athlete. And while you are watching that, Naas Botha has converted the try. Die derde toets op Loftus Versveld gaan alles weer voor die wind. Die Springbokke druk 4-3 teen 1 en wen 33-18. Die hele span speel puik, maar die groot held van die dag en ook die Kavaliers se keuse as speler van die reeks is die Springbok-haker Willie Schmidt. Ja, Chris, ek moet vir jou sê, dit was seker 'n toetsreeks wat ek nooit sal vergeet nie. Alles het net reg my geloop van die begin af. Ek het nooit beserings gekry nie. En toe ek die bal kry hierso op die kant van die veld en moet ek vir jou sê, kan ek niks onthou tot ek die 3 gedruk het nie. Na die tyd het ek eers besef dat ek wel 'n 3 gedruk het en dat ek wel 'n eentjie nog gehardloop het. Toe was ek baie bly geweest. En ek dink tot vandag toe nog is dit een van die hoogtepunte in my rugbyloopbaan. Dis 'n ongelooflike 3 hierdie. Willie Schmidt.
druk die eerste 3 van die wedstryd. Ons gaan hom weer bekyk, kyk daar, die pragtige AG. En dan effens van 'n fout wat die Springbokke maak. Jaco Reinach wat hom eintlik agter sy rug moet vat, maar dan 'n baie slim ding doen om die rigting te verander na Jenus toe, wat laat loop na Karel Du Plessis met daardie pragtige loopie van hom. En Uli Schmidt die kom baie mooi in. En hy sy stap soos 'n waffer se agterspeler. Die Springbok agterspelers van nuwe skramskakel Garth tot by die altyd betroubare heel agter Johan Jenus blink uit. A short one, tapped back by Ashworth to Donald. And Jackie Reinach with it into Naasbuurta. And Naasbuurta keeping it in play. Murray Mexted is there. And Naasbuurta with it. And he's going to score. Naas's going to score. A lovely piece of work by the fly half. A slightly lucky bounce perhaps. But handsome is as handsome does. And it is 4 more points to the Springboks. Well, here we see it again, the pass from Jaco Reinach. A lot of people would have shouted run, pass, but Naas with a little chip ahead. Now watch for the very good offensive tackle from Johan Jenus here. There's Jenus storming down on Murray Mexted. Great tackle by him. The bounce straight into the little fly half's hands, and he is very quick over 22 meters. I think I'm right in saying that is Naas's first. En die einste Grand Fox. Sy afskop word deur Frans Erasmus hier aan die kantlyn opgetel. Dis 'n rol aangee wat moeilik is en Dani Gerber wat netjies vat. Michael Du Plessis en Karel Du Plessis. Hier gaan het ding kom. En Dani Gerber. Daar trek hy. Allah, wat is het nie mooi nie. Dis mos nou pragtig. Jolijt hier onder die skare, 'n baie belangrike toetswedstryd om te wen. En Dani Gerber baie tevrede. Ons kyk op. Garth swak AG na Botha. Tel hom van die grond af op. En Dani Gerber. Michael Du Plessis. Karel Du Plessis. En as Dani Gerber hom nou hier in die hande kry, dan kan mens daar die vaartversnelling sien. Skitterend hoe hy die oppositie opsom en dan aan die buitekant omgaan sodat hy die bal kan kry. Craig Green het hom amper daar skaap gevang. Kenmerkend hoe lag hy, nee, om so lekker te kry dat hy die 3 gaan druk. Hey, dis lekker. Andrew Donald en vir Oulaas wil Simpson daar deur 'n gaping probeer kom, kry dit nie heeltemal reg. Murray Mexted dit ondersteun. Kan hom weer kry. Donald wat uitgee en Fox wat jou werklik waar aanslaan. Maar die voordeel die word toegelaat. En hier is spoed, hier is spoed, hier is spoed. Hier is spoed, hier is spoed. Jaco Reinach. Maar skitterend weer deur Uli Schmidt wat die bal ontvang het en uitgegee het. Hy speel 'n absolute skitterende wedstryd. Die All Blacks, die Donald wat hom in die hande kry en daar maak hy die fout. Grant Fox sy enigste fout van die dag. Gaat smal baie vinnig by. En dan Uli Schmidt. Dani Gerber is by hom. En daar is hy. Daar die geweldige spoed soos hy sy treerek byna gegly. En Dani Gerber weer aan sy binnekant, nee, net ingeval. En dit is 'n suiwer 3. 'n Baie gelukkige Naasbuurta, kaptein van die Springbokke. Die Kavaliers was vasberade om die laaste toets op Ellis Park te wen en die reeks ten minste te deel. Hul voorspelers het dan ook die middag briljant gespeel, maar die onverklaarbare weglating van loskakel Grant Fox en die vrugtelose argumente met Ken Rowlands, die Walliese skeieregter, het hulle duur te staan gekom. Die Springbokke wen 24-10, hoewel net 1-3 deur 'n oorstelpte Garth gedruk kon word.
daarmee sê hulle, ons speel vandag vir Nieu-Seeland, ons speel as Nieu-Seelanders. Ja, Gerard, as dit nie die ware ding is, wil ek nie weet wat is dit nie. Hierdie man het hier naartoe gekom om 'n punt te bewys. En vandag kan ons sien, hulle het vir die wêreld gesê, dit maak nie saak wat julle sê nie, maar ons is die All Blacks, ons speel as die All Blacks. Hy het kort voor die einde van die toets seer gekry. Die Vrystaatse spanmaat Helgard Muller het sy Springbok-klere verwerf. Wat het daar gebeur? Ja, daar's baie stories gesê daaroor. Ek dink almal wat ook Springbok gespeel het sal weet, jy's in 'n vertrouensposisie as jy Springbok speel, want daar gaan dit oor die land wat jy verteenwoordig. En ek dink nie hy sal sy pels bo sy land stel nie. Hy sal nie afgaan as jy nie beseer is in die toets nie. And that could be the last line out of the game. And a good tap back, Andrew Donald. Like it goes, they're keeping it alive. Robbie Dean's with it now. And Mike Clamp, tackled by Carlo du Plessis, who'll get second phase. Once again, back to Warwick Taylor. Well, if my memory serves me correct, I look back, it must have been about 60 yards or 60 meters from this spot. It started quite way back. I remember the guys that did the most work was Uli and Val Bartman. They had done all the work up to this stage. And if you can recall, Helgard Muller had just come on replacement on the wing for Jaco Reiner. And he's normally a centre, let alone right wing, and he moved on to the right wing. We won a very quick loose ball over here through the works of Uli and Val Bartman. And the ball popped out, and, sort of on the blind side, so it wasn't really a break, I just picked it up. I passed it across to Helgard. Merely I get rid of it, there was quite a few guys around me at that stage. And I just got rid of it to him. He gave a lovely chip which bounced perfectly. I've been in many positions in a rugby field, in many positions which I deserved to get the bounce, and it's just hopped into the stadium or hit the ref in the eye or something. And that day it just bounced up in the air and hit it at full speed, so no one was expecting it to bounce like that. Everyone that was covering expected it to roll out, and it just bounced back into my hands. I would say I was pretty lucky, personally, but fortunate. It was probably one of my highlights of my life, I think, if I think back now. Road race the other day, great try by Bartwright. Converted by Naasbuurta. So the Springbok go into a lead of 24 points to 10. Die TV-kamera ontgeld dit as 'n ondeende Naasbuurta met 'n persoonlike bydrae van 69 punte teen 'n ongelooflike gemiddeld van 17 per wedstryd. Die prys wyn op die kamera rig na afloop van die laaste toets. Die All Blacks se ontevredenheid met skeieregter Rowlands borrel oor as Andy Dalton, 'n gawe sportman wie se toer verongeluk is deur 'n veelbesproke afgeslaande kakebeen, daarna verwys by die afskeidsfunksie. Probably opened the door for me to have a few words about Mr. Rowlands. He did mention that he couldn't understand why we had a Welsh referee. The panel that we were given was Ken Rowlands, Wales, Ken Rowlands, Wales, Ken Rowlands, Wales. We had a choice of three, we had to pick one. But to Mr. Rowlands, in something like 10 years of international rugby, have never publicly criticised a referee. I've always demanded honesty from a referee. And when I think to what our guys have gone through to get here, and perhaps that's irrelevant in the circumstances, but I think sadly we got less than that today. Naasbuurta, al struikel die tongeslaggie in sy drif, onthou Clive Nolling se omstrede beslissings die derde toets in 1981. And we just want to say, thank you for giving us the opportunity to play against you. And, I've listened to you, Andy. I'm feeling sorry for you tonight. But, in 1981, we were in the same situation. Actually today you're only playing for a draw, and in New Zealand you cost us a series. So, I know how you feel, because we felt the same in 81. We never deserved that last penalty, and we lost that series through that. So, actually, I'm feeling sorry for you, but actually I'm not feeling sorry for you. Die Kavaliers van 1986 was die laaste volwaardige internasionale span om Suid-Afrika te besoek. Sedertdien was daar baie spekulasie, talle beloftes en vele teleurstellings. In die eeufeesjaar van Suid-Afrikaanse rugby is een ding egter seker. Die Springbok sage gaan nie hier eindig nie. Eendag sal daar weer teenspanne soos Frankryk, Nieu-Seeland, die draers van die silwervaring,
Die Britse leeu's, wat bestaan uit Engeland, Ierland, Wales en Skotland, Suid-Amerika en Australië gespeel word. En wanneer dit gebeur, sal die Springbok vlag soos altyd trots wapper.